For today's video, akong i-share ninyo kung unsay atong angayang buhaton kung sayop o dili mao ang sulod sa atong mga parcel. Kung dili mao ang item nga imong nadawat, damage, or kulang, well, kani nga video para ninimo. Kasagaran sa atong mga igsoon karon nga bag-uhay lang nag-order sa online, ang first impression nila kung dili mao ang ilang nadawat is scam. Kung damage, scam. Kung kulang, scam. Kung dili mao ang sulod sa imong parcel, dili na siya pasabot nga scam. Kung dili pud mao ang imong nadawat, dili na siya matawag og scam. Kung kulang ang naabot nimo nga parcel, dili po na siya nato matawag og scam. Ang pangutana, unsa man na siya, sir? Kani nga video nakabase ra ni para sa atong mga Shopee user. Kung nahitabo ni nimo, ang una nimong buhaton is mag-open ka sa imong Shopee apps. Pag open nimo Shopee apps, click me. Then click to receive. Pangitaon nimo ang item nga imong gi-order, ayaw i-click ang order receive. Just click return refund. Then mao ni siya ang imong makita. Pilion lang nimo diha kung unsay imong reason. Kung damage, kani. Kung dili mao, kani. Kung kulang, kani. Kung wala diha ang rason sa imong pag-return, just click others. Example, dili mao imong nadawat, then click this. Mao ni siya ang mogawas. Ang imo rang i-upload diha at least 2 photos nga dili mao ang item, then ang video sa imong pag-open sa parcel. Then syempre, i-add nimo ang method of refund kay anha diha mosulod ang imong refund. Kung Shopee Pay, just click activate. Then follow ra nimo ang gipangayong information diha. Kung naa kay bank account, then click bank account. Then follow the steps. Pagkahuman nimo, click submit. Then wait 1 to 2 days for refund. Okay. Then ayaw kalimot pag-screenshot sa QR nga ihatag ni Shopee after clicking submit. Kay mao na ang i-scan sa rider unya inikuha diha sa imong parcel. Oy, remember igsoon, kung click ka og drop off buot pasabot, ikaw ang mohatod dito sa opisina sa courier. Pero kung mo click ka og pick up, naay riders nga mokuha sa inyo ha, maghulat lang ka silang tawag, ilang kuhaon ang imong item nga i-return. Additional information mga igsoon, kung sa Shopee Pay ang imong gigamit nga account sa pag-refund, pwede na siya nimo ma-cash out, pwede po na siya nimo ma-purchase sa mga item through Shopee. So karon mga igsoon, all items are refunded ni Shopee kung dili ka satisfied sa naabot nimo nga item. So now, are you worry-free? So karon kung nakatabang nimo nga video, please leave react, comment, and pwede po ka ma-follow. Then mauna to sa pagkakaroon mga igsoon. Daghang salamat sa pagtanaw. Bless and love.